انکل ٹرمپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ اس سے بڑی امیدیں آپ کے ٹرمپ از اے گیم ایمپرر، دنیا پہ راج کر رہا ہے۔ پاکستان کی سپورٹس آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ تم نا میرے دو بہت جگری دوست ہیں نا، تم ان کا بار بار نام لے کے نا میرے اندر ایک ایسا الاؤ پیدا کرتے ہو۔ ایک محسن نقوی مجھے جان سے پیارا، میں پپیاں، میں واریاں، میں درستے واری جاواں، اتنا اف اس کے لیے دعائیں، ہاتھ اٹھا کے چاند سورج جس کو اللہ دے دے، اس کو پورا پاکستان دے دے، اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ اب تو اس کا چاند بول رہے ہیں، چاند نکلا ہوا ہے، چڑھا ہوا ہے۔ ابھی تک تو سکہ جمع ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے پنجاب کے اوپر حکومت دے دی ہے اور اب وہ بڑے لیڈر بن کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیرو کارڈ کیا کہتا ہے؟ میں نکال کے دیتا ہوں۔ لے تیری مرضی کا نکلا، یہ لو۔ میں نے اچھا نکالا تھا نا، میں نے اچھا نکالا تھا، ڈیول نکلا ہے۔ چلیں وہ تو چلتے ہیں، تو اس کے والد صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ساری پلاننگ جنگ کی اس نے کی ہے، نواز شریف نے، اور پاکستان کی فتح کا جو تمام کا تمام جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پلان کیا، اور پھر ناکو چنے چبائیں۔ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کا نام نہ بھولیں، کچھ تو اس کو بھی دینا تھا نا۔ اچھا دیکھیں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں۔ کسی گھر کا ہیڈ وفات پا جاتا ہے تو سب کو جائیداد بڑھتی ہے نا جائیداد۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساری زندگی جو ان کے اکاؤنٹنٹ تھے یا ان کی فیکٹری کے مینیجر تھے، وہ ان کے لیے بھی لکھ جاتے ہیں کہ ان کو بھی اتنا کچھ دے دو، دیتے ہیں نا۔ تو نواز شریف تو اس نون نواز کے نام سے ہے، اس کو کریڈٹ نہیں دیں گے؟ ٹیرو کارڈ دیکھ لیتے ہیں، اتنا لمبا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کریڈٹ دینا تھا بھائی، دیکھنا کیا کرتے ہیں میاں صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے پنجاب کے اوپر حکومت دے دی ہے اور اب وہ بڑے لیڈر بن کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیرو کارڈ کیا کہتا ہے؟ میں نکال کے دیتا ہوں، آپ کہیں وہ نہ ان کے خاندان کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ میں کیوں ہوں گی بھائی؟ لے تیری مرضی کا نکلا، یہ لو۔ میں نے اچھا نکالا تھا نا، میں نے اچھا نکالا تھا، ڈیول نکلا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ زرداری کے لیول پہ جا کے بیٹھ کے جی وہ کوشش کر رہی ہیں۔ چلیں آئی وڈ سے ون تھنگ، میں نے یہ باہر جب میں ابراڈ رہتی تھی، میں نے یہ دیکھا کہ جب پالیٹکس ہوتے ہیں، جب ان کے الیکشن آنے لگتے ہیں نا، تو ایک دوسرے سے بہتر بن کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ ڈیول کا یہ مطلب ہو کہ وہ اپنی یہ جو خاصیتیں ہیں ان کو یوز کر کے بہتری پاکستان کے لیے لائیں اور سب سے آگے نکل جائیں، عمران خان سے بھی آگے نکل جائیں۔ 4 ڈیم بنانے کا اناؤنس کر دیں، سولر سستے کر دیں، اپنی اتفاق فاؤنڈیشن، سولر کا ان کا اپنا بزنس ہے، تو یہی تو کہہ رہی ہوں، اس پہ ٹیکس بھی لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے اب جو گھر میں جنہوں نے لگایا ان پہ ٹیکس بھی لگا رہے ہیں۔ وہ تو مجھے بتائیں نا، ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ ہم دودھ پیتے رہیں روز گلاس مریم جائیں تو کہاں جائیں؟ کس کے ہاتھ میں اپنا لاہو تلاش کریں؟ یہ تو پولیٹیکل اگر سناریو دیکھیں تو یہی بار سارا سناریو بنتا ہے، یہ چیز نظر آتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا اس سے آگے نکلتے ہیں، پاکستان کی سپورٹس کے حوالے سے پاکستان کی سپورٹس آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ تم نا میرے دو بہت جگری دوست ہیں نا، تم ان کا بار بار نام لے کے نا میرے اندر ایک ایسا الاؤ پیدا کرتے ہو۔ ایک محسن نقوی مجھے جان سے پیارا، میں پپیاں، میں واریاں، میں درستے واری جاواں، اتنا اف اس کے لیے دعائیں، ہاتھ اٹھا کے چاند سورج جس کو اللہ دے دے، اس کو پورا پاکستان دے دے، اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ اس کو منسٹریاں دے دی، اس کو پی سی بی دے دیا، اس کو ہر چیز دے دی، وزارت داخلہ دے دی، آئی سی سی کی چیئرمین شپ لے کے دے دی، آئی سی سی آئی سی سی کہہ دیا، آپ کی ایشین کونسل، ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں۔ پورا پاکستان دے دو نا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ انا کھو ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پلیز اپنی زندگی سے، اپنے علاقوں سے، اپنے عہدوں سے ہٹا کر سائڈ پہ کر دیں۔ میں نکالوں یا آپ کھینچیے گا؟ پہاڑ آپ کھینچیے گا۔ میں تو محسن نقوی صاحب کے بڑے عروج کی بات ہے۔ اوپس 2 نکل آئی، یہ ایک پیچھے والا تو پکڑو۔ اب تو اس کا چاند بول رہے ہیں، چاند نکلا ہوا ہے، چڑھا ہوا ہے۔ ابھی تک تو سکہ جمع ہوا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھو، لیکن پاکستان کرکٹ کو اتنا عروج نہیں مل رہا، یہ وہ کیا وجہ ہے؟ obviously جو لیڈر ہے، جب وہ صرف اس کو پلان یہ ہے کہ میں نے کتنا کھانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، پتہ نہیں وہ کتنوں سے کیا کیا لے کر، پھر ہمارا نا واپس 20-30 سال پہلے والا کرکٹ چلا گیا ہے، پھر وہی کھانے پینے والا پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب کرکٹ کو آپ عروج پہ نہیں دیکھ رہی، پاکستان کی سپورٹس کو؟ جب تک محسن نقوی اس سے اٹیچڈ ہے۔
मैं ये नहीं कहूंगी कि जक्का बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कहूंगी कि सेठी बहुत शरीफ और अच्छा आदमी था। देखिए हर एक अपना एक लिमिटेड अमाउंट रखता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी 80% मैंने खाना है और 20% तुमने परफॉर्मेंस देनी है, तो फिर वहाँ हम डूब जाते हैं। तो ये डूब जाएगा पाकिस्तानी क्रिकेट? डूबा हुआ है, कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर लाए हम, है ना, पीसीबी में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी लाए हम, क्या लाए क्या, अच्छा चलो लाए छोड़ो, परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस व्हेन यू गो ऑन द फील्ड। यार मैंने बचपन में बहुत क्रिकेट खेला है, मैंने 20 साल क्रिकेट बहुत शौक से देखा है, मैं पूरी दुनिया की टीमों से मिली हूँ। जब बंदा खड़ा होता है ना और उसके हाथ में एक बैट आता है, उसके अंदर एक जज्बा होता है कि आई हैव टू विन, मैंने अपना किसे होना चाहिए भाई क्रिकेट का चेयरमैन है? रमीज राजा को तो आपके खान ने लगाया था, उसने भी कुछ नहीं किया। मुझे क्या पता किसको होना चाहिए, मैं लेकिन आप समझिए कि मोहसिन नकवी साहब की बस की बात नहीं। एक्चुअली मोहसिन नकवी ना डुबाता है। इससे जान कब तक छूट सकती है? जरा कार्ड दे। कार्ड नहीं बताते जान कब छूट सकती है। कार्ड क्या बताते? कार्ड ये बता रहे हैं, नहीं बता रहे, मैं बताती हूँ। इसे जान अभी ये दिसंबर तक नहीं छूट रही है, फिर दिसंबर के बाद ये गायब हो जाएगा, पिक्चर से गायब हो जाएगा। इसने इतना ऐसा एक काम किया होगा कि जिसके बाद ये मुल्क छोड़ के चला जाएगा। यानी दिसंबर तक इसको देखें मोहसिन नकवी। तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स उसके बाद फिर तरक्की करना शुरू कर देंगे अगर कोई बेहतर इंसान आ गया तो। देखिए लेट्स बी फेयर, हमारा नेशनल स्पोर्ट तो क्रिकेट है ही नहीं, हॉकी है, लेकिन हम दुनिया में फेमस है क्रिकेट की वजह से, ठीक है, और दुनिया हमें मूवी लगा रही है क्रिकेट की वजह से, राइट। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान स्पोर्ट्स देखें, जैसे अशर नदीम ने अभी गोल्ड मेडल लेके आया 50 साल 1973 में पाकिस्तान ने वहाँ पे कोई जर्नल में या किसी दौर के अंदर पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेके आया था, लेकिन अब वो फिर दोबारा लेके आया। दूसरा मुझे इसी तरह वो स्नूकर के अंदर भी आया आपको, फिर स्क्वैश के अंदर भी एक गोल्ड मेडल लेके आए। आपको याद है नहीं, जो वो तो बड़ा नाम था ना, अभी भी आया है, तो कुछ क्यों नहीं हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को क्यों नहीं वो फरोग दिया जा रहा? क्योंकि हमारी नजरें उस तरफ नहीं जा रहा, हमारे रोज के मसले तो खत्म हो। आई नो एटलीस्ट 70 to 80 पीपल जो के एक्सेलेंट एथलीट्स हैं, चांस ही नहीं मिल रहा। अंकल ट्रम्प क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते पाकिस्तान के? उसके से बड़ी उम्मीदें आपके खान के लिए भी कह रहे हैं कि वो बड़ा ही सूरमंद होगा। कुछ भी नहीं खान के लिए किया ना, वो बहुत चला कर सकता भी नहीं। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? ट्रम्प इस वक्त जहाँ बैठा ना, वो एक यूं करे ना तो इसराइल वाली जंग खत्म, उसने कहा अनाउंस कर दिया इसराइल की जंग खत्म हुई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने यूं किया। वो ऐसे नहीं किए। वो एक लतीफा था, वो कहता है 5 चाय लाना, दुकानदार होता है उसके मेहमान, 5 चाय लाना, उसका मतलब है ना लाना। वो कह रहा है वो भूल गया। सो ट्रम्प इज अ गेम एम्परर, दुनिया पे राज कर रहा है। मसला ये है कि एज मैंने मरियम के लिए कहा था, बाज दफा आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, एडवाइजर्स जो होते हैं ना आपके, वो मरवा देते हैं। आपको पता है यूं खान को उसके बेटे ने मरवाया। इसी तरह हिस्ट्री में बड़े लोग हैं जिनको कि उनकी औलादों ने मरवाया, उनके जो बैड एडवाइजर्स थे उन्होंने मरवाया, जिनके नाम हिस्ट्री में विंस्टन चर्चिल को लोग जानते हैं कि यार चर्चिल एक बंदा था, हिटलर ने ये किया, उसके एडवाइजर्स बहुत अच्छे थे। अगर आपके गिर्द एडवाइजर्स अच्छे नहीं है ना। पाकिस्तान की इकोनॉमिक तो कहाँ देख रही हैं आप? तो बेहतरी नजर आ रही है आपकी? जो मूडीज, जो बड़े बड़े फिच बड़े इदारे हैं, वो तो पाकिस्तान के मस्बत अशारिये दे रहे हैं, तो आपके कार्ड क्या कहते हैं? दिखा दें। मस्बत अशारिये जी, मस्बत अशारिये दे रहे हैं। जो मुल्क अभी तक कर्जा ही ले कर, अभी परसों वो कर्जा लेकर फिर आए हैं। क्यों ले रहे हैं हम कर्जे? कर्जा दुनिया लेती है, अमेरिका लेता है, दुनिया में कौन? जापान लेता है, जापान लेता है, IMF से जापान लेता है। अब आप उठा के देख लें, जापान अभी भी दुनिया की टॉप की अपना कर्जा लेने वालों में उसका शुमार है। चले मैं आपकी बात बगैर चेक किए, गूगल आंटी से बगैर पूछे आपसे ही बात मान लेती हूँ, फिर वो कुछ करके भी तो दिखाते हैं ना। हाँ, ये चीज, ये हमारा कर्जा कहाँ जाता है? चले फिनिश करें इसको, यहाँ फिर फुल स्टॉप लगाते हैं हम। आज मैं फुल स्टॉप लगाने के बड़े मूड में हूँ। मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जो कर्जा जाता, भले IMF से आया है, भले कतर से आया है, कुवैत से आया है, जहाँ से भी ये ला रहे हैं, आज फिर वो गए सऊदी अरेबिया, वहाँ सलमान ने उनको खाने पे बुलाया है, और वो जो भी लेकर आ रहे हैं वो कहाँ स्पेंड हो रहे हैं? बस सिंपल क्वेश्चन, वन सिंपल क्वेश्चन। देखिए आपका बेटा जॉब पे लगता है, ठीक है, वो घर आके माँ को बताता है माँ मेरी 60,000 तनख्वाह है,
माँ उसे कहती है बेटा आप हमारे घर में रहते हो, आप यूं क्या करो हर महीने मुझे 30,000 मुझे दे दो, 30 तुम अपने खर्चे के लिए रखो। ऐसा ही है ना, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना घर में, घरों में भी ऐसे। तो एक मुल्क है उसके सरबराह इतनी पुअर कंट्री में इतने अमीर MNAs MPs की तनख्वाहें 8-8 10-10 लाख, उसके साथ उनको गाड़ियां, पेट्रोल, बिजली, करते क्या है, और परफॉर्मेंस क्या है वजीरों को बरूने मुल्क के के दौरे। और अभी 4 उसके साथ फिर बंदे गए तारड़ दाढ़ी रख के, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर देना अगर मेरे को कल लफ्ज मेरे मुंह से निकल जाए, दाढ़ी रखी हुई, वो बना हुआ इस्लामी वो किया हुआ, और अच्छा। इतना झूठ मुंह से, आपके जहर और झूठ। आप किस तरह कब्र में, हमने देखिए 2 चीजें अगर आप याद रखेंगे ना, आप कभी अपने राह से हिलेंगे नहीं। एक अपनी मौत को याद रखिए, हम सब ने मरना है, मौत पर हक है, हर शख्स जो पैदा हुआ है एक ही चीज परमानेंट है, मरना। अच्छा, तो यूथ के लिए तो एक कार्ड निकाल दे, यूथ को क्या किस मकाम पे देख रहे हैं पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी जिसे आप भी कहते हैं कि वो खान के साथ है सारी, यूथ पता नहीं है कि नहीं हमारा है। 80% हमारा यूथ बाहर जा चुके हैं, यहाँ रहना ही नहीं चाहता। मैं जिससे बात करती हूँ उनके फ्यूचर तो बता दे, कोई अच्छी खबर भी दे, सारी आप मायूसी की खबरें दी जा रही हैं। आप इमरान खान को रिहा करवा दें, आप देखिए मैं कितनी अच्छी अच्छी खबरें देती हूँ आपको। इस वक्त तो बेचारे तराजू में तुल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक तो एक इशू मुश्किलात और, हैं। एक इशू और उठाऊंगी आज अपने यूथ के लिए कि प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे एम्बेसडर्स हैं, आप हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जब बाहर जाएं अपना इखलाक, अपनी हरकतें ऐसी रखें कि वो और मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को बुलाएं। प्लीज़ हर जगह से हमारा नाम ना कटवाएं, हमारे वीज़े ना बंद करवाएं। हाईएस्ट क्राइम रेट दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी गए हैं सबके जेलों में देख लें, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा है। अब मुझे बताएं, बड़ा पैगाम दे दिया, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बड़ी बात है, आपके अमल से जो है, इसीलिए इकबाल ने भी कहा था ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में है, ना नूरी है ना नारी। तो ये बड़ी खूबसूरत पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए भी और पूरी कौम के लिए भी। अमल की बात जो है, अमल सबसे पहला, अमल जो है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पे होता है। आप कहाँ भी चले जाएं, आपके अमल को देखा जाएगा। वो एक बड़ी सादा सी मिसाल भी है ना, वो चम नहीं देखते, कम देखते, ठीक है। तो आपका जो अमल है वो देखा जाता है, वो आपकी कोई बातें, गुफ्तार, ठीक है। गुफ्तार के गाजी यहाँ पे इस मुल्क में बड़े हैं। गुफ्तार का गाजी नहीं बनना, अपने किरदार का गाजी बनना है, और किरदार बनता है अपने अमल से। और अपने अमल को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि लोग आपकी मिसाल दें, लोग आपकी मिसाल दें। तो फिर मुझे यहाँ पर अखलाक साले का रुख को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हो। अल्लाह ने किया।